ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ हमला परे जो निरीह निहत्ता टूरिज्म मानकर जो हत्या होता तार प्रतिशोध नापी भारत सरकार पाकिस्तान विरुद्ध में एक्शन जो नहीं गुड़े एक्शन नहीं जमती कि टूरिज्म को बंद कर दिगला जो मैंने पाकिस्तान आमिडिएट भारत को पलि आसवाई निर्देश दिगला भारत को आसी पाकिस्तान मैंने 48 घंटा भितर बाहर जावाई घोषणा कराला तार जो आम्बासी को बंद कर दिगला आम्बासी ऑफिसर माने आर्मी रे किसी ऑफिसर माने जो भारत में थिले गोटे सप्ताह भितर से बाहर जावाई निर्देश दिगला वीसा कैंसल कर सब है ता भर बड़ स्ट्रंग डिसीजन मास्टर माइंड डिसीजन निया प्रधानमंत्री मोदी को द्वारा सेटा सिंधु समझौता को बंद कर दिगला सिंधु समझौता कौन सिंधु समझौता विषय में आम जानवा हेले प्रथम आम जानवा पड़ो ये सिंधु समझौतार कौ कौ नदी मान सामिल अच्छा ना तो सिंधु समझौता किंतु सिंधु नदीर आउ किसी शाखा नदी भी जहाँकि पाकिस्तान सहित लिंक रोचे पाकिस्तान को फ्लो हो जाऊँ नहीं भी ये सिंधु समझौता होता नॉर्मली सिंधु नदी प्रथम बाहर कौटू आम पूरा डिटेल देखो एनालिसिस कर जाना प्रथम से तिब्बत रु बाहर तिब्बत रु अफगानिस्तान तापर जो आगुरी तो भारत अफगानिस्तान सब अखंड भारत मिसिक थिला ना से सिंधु नदी पूरा भारत वर्ष तिब्बत भी भारत में थिला तिब्बत रु बाहर मात्र 10% बोधे तिब्बत रे थिला तापर से आसिला अफगानिस्तान दी अफगानिस्तान में मात्र 5% जल सेठी थिला 20% कभर कर भारत सिंधु नदी बाकी 60% पाखापाखि से पाकिस्तान को ही कभर कर माने पाकिस्तान लोक जनसंख्या यही सिंधु नदीर शाखा नदी मानक ऊपर डिपेंडेंट अच्छा सिंधु नदी जिते पाकिस्तान भितर बहिकी जाऊँगी भारत देकी बहिकी जाऊँगी ता भर आउ कौ नदी सामिल होती से आउ गोटे नदी थी झेलम सिंधु नदीर शाखा नदी जे कि अरब सागर रे सिंधु नदी सहित मिसिकी से मिसुची झेलम नदी थिला गोटे रवि थिला ब्यास थिला आउ गोटे नदी थिला बोले चिनाब नदी थिला आउ गोटे नदी शत्रुज सिंधु ये 5टी शाखा नदी शत्रुज ब्यास झेलम चिनाब रवि 5टी नदी सिंधु बाहरी आ पुणी सिंधु रे मिसी अरब सागर मिसा आउ सिंधु नदी को मिसैकी 6टी नदी ये 6टी नदी भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भितर मिसिकी जेतेबेले देश स्वाधीन है से पूर्व तो अफगानिस्तान अलग हो भारत रु भारत पाकिस्तान दीटा देश है सी जो दीटा देश रहा से दीटा देश भितर जिते डिवाइड कराला डिवाइड करा बेले से इंग्रेज मैंने डिवाइड करुले जमी तो डिवाइड हो गला कि नदी केमती डिवाइड कर पानी को केमती डिवाइड कर से गोटे व्यवस्था कले पंजाब भारत पंजाब पाकिस्तान पंजाब दुई जन इंजीनियर को बसैले आ जो से दुई जन इंजीनियर भी थिले भारतीय कौन ब्रिटेन सरकार नथिले तो से माने कौन कले समझौता जिते देखिले किसी मेंटी पारुनी से गोटे वर्ष टालीदेले जे 1948 पर्यंत एटा को घुंचेदेले जे सेतेबेले जहाँ हम देखा 1948 मसीह ब्रिटिश तो पलैंती से समझौता केमती हम पुणी पानी नहीं बद चलला भारत पाकिस्तान पानी को पानी दब कि न दब से हाँ गोटे बड़ डिस्प्यूट चलता नेहरू और पटेल भितर पटेल कहले आम पाकिस्तान को पानी दबू ना नेहरू किंतु बहुत उदारतार सहित हृदय सहित सी कहले पानी दिए एमती भितर चलला भितर समझौता हो पारा ना शेष में समझौता है केवे 1960 जवाहरलाल नेहरू समझौता कले सिंधु समझौता से मेंशन होता यही जो पानी जो 3टी नदी रवि ब्यास आउ शत्रुज यही 3टी नदी आमर हिमाचल प्रदेश पंजाब देख जेहेतु जाऊँगी भारतर अधिकांश अंश जेहेतु कवर कर संपूर्ण भाव में केनाल नहीं पार से छोट छोट केनाल नहीं शाखा नदी भाया करके आम घर यूज कर भारत वर्ष यूज कर साधारण लोकों उपकार चाष जमी आम व्यवहार कर सबकि किंतु बाकी 3टा नदी सिंधु
ଝେଲମ, ଚିନାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ନଦୀକୁ କଣ୍ଡିସନ ନେହେରୁ ରଖିଲେ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ଏ ତିନିଟା ନଦୀର ଜଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁ ପାଣିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଇ କୋଭଳିଆ ନୀତି ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ଜଳସନ୍ଧି କରାଗଲା, ନେହେରୁ ଉଦାର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ପାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କାଶ୍ମୀରର ପାଣିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନେଇକି ତା ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାର କ୍ଷେତରେ ଲଗେଇବ, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ମାରିବ। କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତିଆରି କରିବ। କାଶ୍ମୀରରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଚାଷ ନ କରିପାରି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 500-600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଥର ପକାଇବ। କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇ ପାଣି ନେଇକି କ୍ଷେତ କରିବ, ରୋଜଗାର କରିବ, ସେଇ ପଇସା ଆଣିକି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ ବୋକା ଲୋକ କାଶ୍ମୀର ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପଇସାରେ ପଥର ମାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ? ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କାଶ୍ମୀରରେ। 370 ହଟିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ତିନିଟି ନଦୀ ଥିଲା, ହଁ ସେମାନେ ରବି, ସତଲୁଜ, ବ୍ୟାସ ଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ବି ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ନଦୀରୁ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିପାରୁଛି, କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଦେଇପାରୁଛି, ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ନଦୀ ରହିଲା ଝେଲମ, ଚିନାବ ଆଉ ସିନ୍ଧୁର ଯେଉଁ ସିଧା ନଦୀଟା, ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ଷତିରେ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ, ପାଣିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସେଥିରେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା କିଷାନ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ନଦୀରେ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାରେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନଥିଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା, এই ইনସିଡେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଶକ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣି, କାରଣ ପାଣି ରକ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଆମର ରକ୍ତ ବୁହେଇଛ, ଆମେ ତୁମ ପାଣିକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ? ପାକିସ୍ତାନର 74% ଜମି ଏଇ 6ଟି ନଦୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 50% ଲୋକ ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ଜୀବିକା ଜିଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲେ 50% ଲୋକ କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କ୍ଷେତବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମରୁଡ଼ି ଆସିଯିବ, ଭୁକମାରରେ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଯଦି ନ ପାଇପାରିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ମରିଯିବେ। ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ହାମ୍ପର ଆସିବ, ଅର୍ଥନୀତିରେ। ଏବେ ତ ଟମାଟୋ କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା ନା, ପେଟ୍ରୋଲ କିଲୋ 350 ଟଙ୍କା ନା, ସେଇଟା 1000 ଟପିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ହାତ ପତେଇବେ ଭାରତ ପାଖରେ। এইଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ନ ଆସିଲେ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଝିବନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଭାରତ। ଭାରତ ସହିତ ସମଝୋତା କରି କେମିତି ତାର ପାଣିକୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରୁ କିଛି ଲୋକ, ଯେମିତିକି ତା ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆମର ପାଣି ସମଝୋତା ହେଲାନି, ଏବେ ତୁମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କେଉଁ ହିସାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବିରୋଧ ବି ଆସୁଛି। କାନ ବନ୍ଦ, ସିଧା ଆକ୍ସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।